Agini tongmung, agini samung, agini kanmung, agini kok, nini kok, jotoni kok, agini riti, haini hai, tabuk jarano hano, pale jai tongo, jati tollayai, tini sal katha jarao, dima khola, jati ongoi, jar ongoi, tini Birunia South Division, Lotompur ADC Village, Borongrang, Jirendra Tipra, bo tini jati na oi, basakha pomang hanai, tei takute bokute rongno, nikho jagoi, kosijakha, pomang basekha jati ni bagai, tei jati dima khola bagai, tei ani Asibat, ani Surimong, ani Subamong, tei Ayelokto, tei bini joge Munugang bayang dokhin Tripura sini Sabrum Village hচ্ছে 4 বছর সিদামতে রাং পয়সা ব্যাপার বা তাড়াতাড়ি হারিয়ে লিয়ানা খুব সম্ভব এই তাকলাই আবু 2022 তিনি এপ্রিল মাসनिफ्राय 18-19 तारिख काई था बिनि जे सामानि चुंगमानि बिसिंतै बतिनि आं जे टाइमां मासाहा गुस्तिनो मै बिनि बागै माइ खबर जागोन बागै नंनो लिंखो माने आलाय এটা পূজা পার্বণ অমুক সমুক যেহেতু जों 4 বছর আগে পাইজাকবা এটা কোনো जों নাঙ্গিয়া এই এলাকানি বরং ইমনে जों সিরিন মুসুগো 4-5 বছর আগে টাইমাং মাসাজা লুকুনো বরংনো মাই খবর চারামায়াবা তিনি 10 नि বাসকাঙ্গ ব টাইমাং দিমা খালো গুস্তিনি ই আমচাইনি মাবনো পরিচয়নি বাগৈ जोंनि मानजालायनो आलाय যেহেতু পূজা পার্বণ নাঙ্গিয়াবা যিনি বিসিংতে বনো আবু জাজালাই না আমটা আসি দামটা কয়টাই না দামটা আলা এই কমানছে আর বোমাং আউ এরপর আলো নাই যাই নমনি যে আগে তো টাইমিং হিসেবে তিনি মাই খবর ছাড়নাই আং বোমাং হিসেবে বনো তুমি ধরা নাও যত নহনবলে ভাল আলাম কাছে বছই নং তারপরে অন্য জব কারো মানা বাড়ি বাড়ি देने को क्या भी ओ डबल আসুকি আর নং টাইমিং হিসেবে রোয়াল পমনা পমান বডি না টাইমিং তো রি বিহার মুখ বাচিনি পমান থবা মালা করা পা পমান বডি না মালা তার आणि आंकेल नजेत 2018 7 तारिख फेब्रुवारी इ বছর संसार मानि आला जेहेतु इ एलेकानि सियाव होना लाबुनबो बिस्तारित बागै बरनस्कुल सिनि दादा सिनि गुस्टुनि अगो कमां बसाय खलजा तबे आं सिदि गिया थांदिया आलाय दो फाजे गया लाइ सुनिन्द्र त्रिपुरा बो केरां अलिम बर बो सुपाय मादिया सामुटंनि बागै लाइ शिवानन्द त्रिपुरा देवान सिनि गुस्टिनि आरो दङ Terus bulan deh, berhayai.
sini aja aku. Ayo deh.